वासुदेवाय नमः। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यास संगार्थ तान् ब्रवीमि। हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप मेरे सेना के प्रमुख नायकों को जानिए, जिनका मैं आपके ज्ञान के लिए वर्णन करता हूँ। হে দ্বিজোত্তম, এবার আমার সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের তুমি জানো। আমি তাদের নাম তোমাকে বলছি তোমার জ্ঞানের জন্য। Oh, best among the 2 born, now hear about the distinguished leaders of my army. I shall name them for your understanding.